जय श्री राम Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. అయితే ప్రేస ఫస్ట్ जय श्री राम 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 काय चालू काय चालू काय चालू इथं धर्मांतर चालू धर्मांतर तुम्ही कुठून लहान पोरांना धर्मांतर तुम्ही कुठून आलो हा? कुठला काय सगळे कुठं तुम्ही बाजूला सरका. कुठून आलो तुम्ही हा कुठून आला का ఎందుకని వచ్చినప్పుడు నువ్వు మైగ్రేన్ సర్టిఫికేట్ చూపెట్టు నువ్వు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినావు ఎన్ని దినాలు ఏడే ఉంటున్నావు నువ్వు 16 వర్షం మైగ్రేన్ సర్టిఫికేట్ जय श्री राम छत्रपती शिवाजी महाराज की जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय वीर संभाजी महाराज की जय भारत माता की जय माता की जय माता की जय राम जन्मभूमि की जय कृष्ण जन्मभूमि की जय काशी विश्वनाथ की भाई साहब की जय श्री राम जय श्री राम बोलायला लागले साहेब जय श्री राम तुझं काय संबंध आहे इथं? तुमचा काय संबंध आहे हे काय कोण हे काय आहे हे रक्त कोणाचं हे काय कोणाचं रक्त आहे? रक्त कोणाचं आहे कोणाचं आहे काय करतोय हे सगळं काय करतो कशाला द्राक्षरस लायसन कुठे द्राक्षरस द्यायचं तू लायसन आहे का द्राक्षरस द्यायचं माहिती आहे ना काय भगवंतर दाखव तुझ्या आईला हिंदूला दाखव आई घालत काढायला काय गप्पा तू भी पहिला रेड वाईन आहे ना रेड वाईन आहे ना काय करतो समस्त नमस्कार ख्रीष्टान प्रिय भाई भौणी माने ख्रीष्टियान विरोधी माने चर्च भितर को पशि आसिले आउ जो दिन कि थिला प्रभु भोज थिला आउ प्रभु समय आपण जानिथिबे प्रभु भोज जोटा कि अनेक मंडल रे मासक थरे निया जाए माने प्रथम रविवार दिन निया जाए प्रत्येक मासर प्रथम रविवार एठी बता सेमती होतला एठारे पालक महाशय जनक प्रभु भोज प्रस्तुत करथिले जोटा कि आम प्रभु जीशुख्रीष्ण बलिदान को स्मरण करिया निमंते आम रोटी एवं किछि फल रस को लाल रंगर ताको आम माने प्रभु जीशुख्रीष्ण मांस एवं रक्त को स्मरण करिकी आमे माने कौन करूँ ताको आमे सेवन करि थाउ तबे एई कथा को विरोधी माने केम जानिबे से माने बुझिबे केमती कारण विरोधी माने एपर्यंत जानि नाहांती जीशु किए आउ से माने बुझिबे केमती तेणु से पशि आसिले माने बजरंग दलर लोक माने बसी आसिकी जय श्रीराम नारा लगेले आ से माने देखुचंती मेज थुआ होइछि रोटी थुआ होइछि द्राक्षारस थुआ होइछि आ एमाने पचारुचंती एटा कौन एटा कौन हुए आ सेठी पालक महाशय जनक सबकिछि कहउचंती आ तापर कौन होइछि मु जाने नाही किंतु एतिकी वीडियो क्लिप मो पाखरे अछि आ जोठारे कि आमे देखा पाइलु ख्रीष्टियान विरोधी मैंने पशिगले जय श्रीराम नारा लगेले कारण आपन जानते ये विरोधी माने जेकोसी जगार हेले भी मैंने पशिजे से चर्च हो मस्जिद हो आग एमाने नारा लगेबे जय श्रीराम नारा लगेबे आउ तापरे अन्यान्य कथबार्ता तबे विरोधी माने पचारुचंते एटा कौन पालक बाबू बुझे दौरान यहाँ हूँ द्राक्षारस आउ आमे कौन करूँ सबकिछि कहते कि तथापि से विरोध करुँच पाटितुंड करुँच यहीटा हूँ एम प्रकृति प्रिय बंधुगण जमती गोटे कथार अच्छे घुषुरी प्रकृति पंके लटे
ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମରଣ ହେବ ବା ଏମାନେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ମରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଏମାନଙ୍କର ଥିବ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଇକି ଭଲରେ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଙ୍କକୁ ଯିବ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ଯେମିତି କୁକୁର ନିଜର ବାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଫେରେ, ଘୁଷୁରୀ ଯେମିତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ, ଆଉ ସେମିତି ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ମାନେ ପଶୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏଇମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକି ଏମିତି ହଙ୍ଗାମା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ବଜରଙ୍ଗ ଏବଂ RSSର ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାକାର ଯେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପାରିଲୁ ଯେ ସେଠାକାର RSS ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେମାନେ RSS ନ ହେଇକି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଭାଇରାଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତା'ର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସେମିତି, ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗ, ତୁମମାନେ ମସଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗ, ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସେମିତି ହିଁ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଖି ପାଗଳ ହେଲେ ବିରୋଧୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।